ulama yang belum pernah mengotori lisannya dengan caci maki, dan ulama yang belum pernah mengotori tangannya dengan darah, berlumuran darah dengan membunuh yang lainnya. ولذلك نحن نطالبكم جميعا ونطالب أنفسنا بأن نعتدل في المواقف مع بعضنا البعض بصرف النظر عن من هو صاحب الحق. فأنا من أهل السنة والجماعة، وأنا من أهل التصوف، ونحن نعيش زمان اختلط فيه الحابل والنابل، فنحتاج إلى إعادة القراءة الشرعية لكتاب الله ولسنة نبيه على رباعية الأركان، حتى نعرف كيف نعامل زماننا، وكيف نعامل أهل زماننا، كيف نحترم الأصول وعلم الأصول، كيف نتعرف على الأئمة المضلين، كيف نصون الأوعية، كيف نصدر إلى الجيل القادم، إلى الجيل الذي سيأتي السلام والأمان والاطمئنان والصدق والإخلاص والآداب التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كوني أورث ابني العداوة والبغضاء والحقد والحسد، فيورث مني ويورث من معلمه الحقد والبغضاء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يشتت الأمة. ولعلكم سترون ذلك في فترة قريبة عندما ترون التصادم بين المسلمين، ربما يكون في هذه البلدة كما رأيناه في البلاد العربية نتيجة هذا التعصب ونتيجة هذا التحدي ونتيجة هذا التعدي. كافي أنا. Allah yaftah alaik. Karena itu kami mengajak kita semuanya ke jalur tengah. Kami mengajak Anda semuanya dan juga saya sendiri ke jalur tengah. Saya adalah orang ahli sunnah wal jamaah. Saya ini adalah orang yang condong kepada tasawuf. Tapi ayo kita ke tengah-tengah sekarang ini. Jangan kita menjadi orang yang fanatik, akhirnya kita juga menjadi orang yang kasar. Akhirnya kita menjadi orang yang bermusuhan. Kita tidak kepingin menjadi orang menghadapi orang lain secara bermusuhan, atau orang lain menghadapi kita secara bermusuhan. Kita tinggalkan itu semuanya. Kita berharap orang yang tadi kasar tadi itu, yang kenceng tadi itu bisa kembali ke tengah lagi. Yang kendor tadi itu juga kembali ke tengah lagi. Dan itu yang kita harapkan. Kita sudah tahu, saudara, kita hidup ada di negara Arab sana gara-gara kekencengan dan kekendoran ini, akhirnya perang ada di sana. Akhirnya perang ada di sana. Dan kita tidak berharap Anda semuanya demikian. Jangan nanti kekencengan atau kekendoran akhirnya terjadi perang nanti di daerah sini. Sayang, Anda ini umat Islam. Jangan sampai mewariskan kepada murid-murid Anda permusuhan. Jangan sampai mewariskan kepada anak-anak Anda permusuhan. Pelajari bagaimana tanda-tanda kiamat tadi itu, supaya Anda tahu mana yang dikatakan ahlul ifrad, mana yang dikatakan ahlut tafrid, mana yang dikatakan mudillin, mana yang dikatakan itu adalah muhtadin, mana yang dikatakan itu yang benar. Kita pelajari Islam, iman, ihsan sebagai usul, dan kita hormati dan kita pelajari ini juga supaya kita pandai bersikap, sehingga kita tidak menginginkan yang terjadi di Timur Tengah terjadi ada di daerah Anda. Ini adalah amanat daripada saya untuk menyampaikan kepada Anda, sehingga Anda mewariskan kepada generasi yang akan datang bukan kebencian tapi damai, aman, saling menghormati, saling sayang menyayang. Itu yang kita harapkan ada di sini, dengan nas tentunya, dengan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam fiqhud dakwah, dalam fikih dakwah yang akan kita pelajari nantinya. سمعنا من رئيس نهضة العلماء أنه عرف رجلا ادعى أنه نبي، وادعاء النبوة لا يعرف إلا من علامات الساعة، فإن من علامات الساعة أخبر النبي أنه يظهر 33 كذابا كلهم يقول هو نبي، وقد ظهر جزء منهم في الماضي، وربما يكون هذا الذي ذكره واحد منهم، ولا زال ادعاء النبوة وادعاء المهدية هذا أمر أخبر به النبي أنه يحصل في الناس، لكن لا يقرأ إلا من أحاديث علامات الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها موجودة في هذه الأمة. فكيف نحذر هذه الدعاوي، وكيف نعرف المهدي ونعرف معنى النبوة الصحيحة على ما جاءت به النصوص.
Kami juga memahami daripada apa yang diterangkan oleh Ketua PBNU Kiai Al-Hajj Said Agil Siraj tentang masalah orang yang mengaku Nabi, Musaddiq, ya. Ini sebenarnya sudah diterangkan juga oleh Nabi SAW dalam hadis Amaratus Sa'ah, akan muncul 30 nabi, 30 orang yang mengaku sebagai nabi, dan ini mungkin termasuk itu, dan terus itu akan muncul. Bahkan ada juga iddia al-mahdiyah, dakwah al-mahdiyah, dia mengaku sebagai mahdi, dan itu akan bermunculan itu semuanya sampai datang kiamat. Dan itu semuanya saudara sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Anda tidak akan bisa mendapatkan dalam ilmu usul itu, Anda tidak akan bisa mendapatkan dalam ilmu fikih itu semuanya. Anda akan bisa mendapatkan dalam fiqh dakwah yang Allah Subhanahu wa yang diterangkan oleh Nabi tentang amaratus saah, tanda-tanda kiamat yang akan kita pelajari nanti secara terperinci, bahwa apa yang akan kita lakukan saat ini dan untuk yang akan datang sesuai dengan ajaran Nabi. وحتى لا أطيل عليكم وقد أطلنا عليكم نأمل أن ترجعوا في هذه المواضيع اللي تكلمنا فيها إلى ما سجل في هذه الفترة من المحاضرات التي خصصناكم بها لأجل أن تعلموا حاجتنا جميعا كلنا، سواء كان العلماء الذين هم في رئاسة نهضة العلماء أو كذلك المعاهد أو غيرهم أو المحب أو المبغض أو أهل السنة أو أهل البدعة أو الشيعة أو الصوفية أو غيرهم. اسمعوا يا إخواني ما نتكلم به حول هذه المسألة المتعلقة بدراسة الأركان الأربعة بطريقة واعية، فلعل الله أن يجعل لنا فيها مخرجا كما عرفنا نحن ذلك في بلدنا التي عانت ولا زالت تعاني من المحنة ومن الفتنة ومن الأذى ومن البلاء. فأنا وصيتي ألا يعجل بعضكم على بعض ولا ينازع بعضكم بعض، فالنبي أخبرنا أن المنازعة والاختلاف تؤدي إلى الحقد. أصابكم داء الأمم، أصابكم داء الأمم، يقول رسول الله أصابكم داء الأمم. قالوا يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال البغضاء والحسد. لا أقول حالقة الشعر ولكنها حالقة الدين. ألا أدلكم، هكذا يخاطبكم رسول الله، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولم نقل لأحد تنازع عن المذهبات، ما قلنا لكم أنتم تنازلوا عن أقوالكم، لكن أحسنوا المعاملة فيما بينكم وكفوا عن الكلام العام، كفوا عن الكلام عن بعضكم البعض العام، واجعلوا هذا خاص بالعلماء يتكلمون فيما بينهم. وأما العوام اشتغلوا بصلاتكم وصومكم وحجكم وزكاتكم وبيعكم وشرائكم وتنميتكم والفتوى التي يعلمها إياكم العلماء فيما يخصكم. وأما عندما تتناولون الصراع بين الشيعة وبين السنة وبين السلفية وبين الصوفية فأنتم تقحمون أنفسكم في الفتن المضلة دون أن تعلمون. ويتحمل المسؤولية العلماء، ويتحمل المسؤولية الحكام، ويتحمل المسؤولية المفكرين، ويتحمل المسؤولية المثقفين. ولذلك يجب أن نكف ما استطعنا حتى نهدئ وضع الأمة المحمدية ونعيد لها شيء من التلاحم. هذا إذا لم يسبق القضاء والقدر فيحصل الهرج ويحصل المرج ويحصل القتل ويحصل الكذب ويحصل الإفك كما أخبر عن ذلك رسول الله في أمته. ولكن نسأل الله لنا ولكم الحفظ والسلام والعفو منكم. عليك أن تصبر. Beliau menyatakan, aku mengajak kalian semuanya, ayo kita berpikir secara jernih, pakai logika yang bagus. Kita akan berbicara ada di sini tentang zamannya kita, bagaimana cara untuk mengatasi problema-problema yang ada di saat ini sehingga tercipta kedamaian, sehingga tercipta ketenangan di antara kita semuanya. Karena itu jangan sampai akhirnya bersikap kasar,
apapun kepada siapapun, Syiahkah, Wahabiyahkah, Salafiyahkah, Sufiyahkah, Ahlu Sunnah wal Jamaahkah, sehingga tidak terjadi apa yang terjadi pada negara kami, sehingga tidak terjadi apa yang terjadi ada di Timur Tengah. Saya tidak katakan kepada Anda, ya kamu lunturlah Ahlu Sunnah wal Jamaahnya, jangan, tetap berpegang teguh dengan akidah kamu tadi itu. Cuma cobalah kamu jangan sampai membuat lisan kamu tadi itu mencaci, atau dengan cara emosi sehingga kamu melukai, sehingga kamu itu membunuh, sehingga kamu itu yang, jangan sampai itu terjadi. Karena itu hal-hal yang demikian ini akan menciptakan kebencian, dan ini kita berbicara kepada ulama ya. Kita berbicara orang-orang yang pandai sekarang ini. Kita tidak berbicara dengan orang yang awam. Hati-hati. Apalagi kamu bawa permasalahan ini kepada orang umum, sehingga orang tadi itu terbakar. Akhirnya kamu termasuk penyebar fitnah dan kamu tidak merasa. Akhirnya kaum muslimin saling membunuh, saling curiga, saling membenci gara-gara omongan kamu. Cobalah kamu berbicara kepada orang awam tadi itu tentang sholatnya banyak enggak sholat, tentang puasanya banyak enggak puasa, tentang menghindari daripada yang diharamkan Allah, banyak yang melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara ulama, ayo duduk bersama, kita bicarakan permasalahan ini antara ulama, bagaimana caranya untuk supaya bisa terbendung pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran yang tidak benar tadi itu. Jangan kebenciannya yang disebarkan, akhirnya haknya nggak nampak nantinya. Jangan permusuhannya yang ditebarkan, akhirnya kebenarannya nggak nampak nantinya. Karena itu Rasulullah SAW telah menggambarkan, asabakum da'ul umam, asabakum da'ul umam, asabakum da'ul umam, kata Nabi. Sudah menimpa kepada kamu penyakitnya umat-umat dulu. Penyakitnya umat-umat dulu sudah sampai kepada kamu, wahai umatku, kata Nabi SAW. Wa ma da'ul umam ya Rasulullah, apa itu penyakit umat-umat dahulu ya Rasulullah? Al-baghdha'u wal hasad. Kebencian dan kehasutan. Kebencian dan kehasutan. La agulu halikatu sya'ar walakin halikatud din. Aku nyatakan bahwa ini bukan penghilang rambut, saudara. Ini bukan mencukur rambut, tapi ini mencukur agama. Jika kebencian ada pada masyarakat, nggak ada agama lagi nanti. Semua saling mengkafirkan nanti. Jika hasud yang terjadi, nggak ada agama lagi. Halikatud din, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memberikan adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kamu? Aku kasih cara, kalau kamu lakukan, kamu akan bisa saling cinta, saling senang. Afsyus salama bainakum, afsyus salama bainakum. Sebarkan salam, sebarkan salam, sebarkan salam. Hidup damai. Ajak orang ini hidup damai dulu. Setelah itu kita berbicara bagaimana caranya mengeluarkan mereka dalam kesesatannya, bagaimana caranya memberikan ilmu dalam kebodohannya. Itu jika kamu melakukan hal yang demikian, subhanallah, akan berubah. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa la yulaqaha illa alladziina sabaru wa la yulaqaha illa dzu haddin azim. Nanti yang akan musuh kepada kamu berubah jadi pendukung berat kamu, berubah menjadi orang yang sangat cinta kepada kamu. Dan ini tidak bisa akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang sabar, yang bisa menjalankan ini misi, orang-orang yang sabar dan orang-orang yang mempunyai nasib mujur dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini ada season kedua sebentar lagi ya. Season yang kedua nanti ada tanya jawab. Ya, iya begitu. Ada bimbingan dari Habib, ada tanya jawab. الوقت كويس بالنسبة للصلاة. الصلاة. Habib mengajak sholat berjamaah. Setelah itu baru untuk اتخاذul ghada في mungkin. مكان نصلي ثم السؤال والجواب يأتي الغداء. بس نصلي أفضل. Soal jawab بعد الغداء. بعد الصلاة. بعد الصلاة مباشرة لا يصبرون على الجوع. طيب الله بيصبرون على الصلاة. تكلموا ya ya, jadi kita sholat sekarang, kemudian setelah itu mungkin boleh makan, kemudian kita kembali lagi untuk kita berdiskusi.
Yang paling penting sekarang ini adalah solusinya kan? Solusinya. Kita semuanya di sini satu. Sekali lagi, kita tidak boleh saling membenci. Apapun yang ada pada benak kita semuanya kebencian kita taruh, kita berbicara solusi sehingga tetap ahli sunnah wal jamaah adalah menjadi targetnya kita ada di bumi Indonesia ini. Kemudian mari kita berbicara yang jernih pikiran dan hati kita yang baik. Insya Allah akan ketemu solusinya. Habib akan kita ajak untuk membantu kita untuk menggapai solusi tadi itu. Dan kita sholat sekarang, silakan kalau ada yang mau beradan. Adin ya Ahmad Iqamatus shalah bas. Iqamatus shalah. Pertama dari sudah ada pertanyaan tertulis, kemudian saya beri kesempatan dua dulu. Ustadz Hidayatullah. Satu-satu aja pertanyaannya, kita tanya ini dulu. Okay. Sudah tertulis. Nanti setelah selesai dijawab. Katsir ma tatahaddatsuna fi muhadaratikum wa kutubikum anil usuri thalatha al-istimar wal istihtar wal istithmar fa fi ayyi asrin nahnu al-an wa ma dawruna fiha. Coba jangan rame. Banyak yang Anda ucapkan di dalam ceramah Anda dan kitab-kitab Anda bahwa zaman itu dibagi tiga. Yang pertama yaitu penjajahan daripada orang-orang kufar kepada kaum muslimin. Yang kedua al-istihtar, yaitu penguasaan daripada orang-orang komunis. Kemudian yang ketiga al-istithmar, yaitu politik orang-orang Yahudi dalam menguasai ekonomi. Pertanyaannya, kita masuk dalam zaman yang mana ini? Apakah zaman penjajahan atau zaman komunis atau zaman istithmar, yaitu penguasaan ekonomi daripada orang-orang kafir? هذا الموضوع اللي سأل فيه السائل بالطبع موضوع فرعي، لابد إذا أردنا أن نعرف هذا المسألة لابد نعرف كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم المراحل التي تمر على المسلمين من عصره إلى قيام الساعة. Kita sebenarnya kalau ingin berbicara masalah ini, coba dengarkan baik-baik. Kita harus paham bagaimana Nabi membagi zaman itu mulai zaman beliau sampai hari kiamat menjadi berapa fase, berapa tahap. Baru kita akan bisa menentukan zaman yang mana kita hidup. Ditegur yang ngomong sendiri, ditegur yang ngomong sendiri. Omongan Anda ganggu kami? Omongan Anda ganggu kami? Jadi Anda mengganggu yang lainnya. Ya, kita harus paham bagaimana yang diterangkan oleh Nabi pembagian zaman tadi itu, baru kita akan paham kita hidup di zaman yang mana. قسم النبي صلى الله عليه وسلم من عصره، عصر النبي عصر الرسالة، ثم عصر الخلافة، ثم عصر الملك العضوض، ثم عصر الدويلات والتمزق في العالم العربي والإسلامي، عصر الرسالة، ثم عصر الخلافة الراشدة، ثم عصر الملك العضوض. Dibagi tiga oleh Nabi SAW masa. Pertama masa risalah, masalah kenabian. Yang kedua adalah asrul khilafah, masalah kekhalifaan, yaitu khulafa ar-rasyidin. Yang ketiga adalah masa al-mulkul adud, yaitu pemerintahan yang zalim. Tiga masa ini yang terjadi setelah Rasulullah ada di zaman mulai Nabi sampai hari kiamat. ثم سقوط دولة الملك العضوض باجتياح أو بدخول المغول والتتار إلى بلاد العالم العربي والإسلامي، وانتهى في هذه المرحلة خلافة الملك العضوض، ودخلت مرحلة التمزق والدويلات. كل
سقوط الخلافة، سقط الخلافة، يعني الملك العضوي الخلافة العباسية ذهبت بدخول المغول والتتار إلى بغداد. Kemudian Mulkul Adud ini sebetulnya ada dibagi dua, yaitu Umayyah dan Abbasiyah. Ketika jatuh kerajaan Mulkul Adud tadi ini dengan diserangnya oleh Tartar dan Mongol, maka jatuhlah itu semuanya, masa Mulkul Adud habis. Timbul masa yaitu pencerai-beraian umat Islam, pemecah belahan umat Islam. Berarti masuk fase keempat, masuk zaman yang keempat, yaitu masa pecah belahan umat Islam. ثم جاءت مرحلة التمزق، تمزق المسلمون، تمزقت حدود البلاد العربية، تمزقت الأمة الإسلامية خلال زمن طويل حتى ظهرت الدولة العثمانية. Kemudian setelah itu Mongol Tartar ini memang berusaha untuk memporak-porandakan negeri muslimin ada di situ, sampai akhirnya muncul khilafah baru, yaitu khilafah Utsmaniyah. Khilafah Utsmaniyah yang ada di Turki, ada di Turki. الخلافة العثمانية أعادت قرار الأمة الواحد، أي وحدت العالم العربي والإسلامي بعد تمزقه. Khilafah Utsmaniyah mengembalikan negara Islam menjadi bersatu kembali setelah dipecah belah oleh Mongol dan Tartar dan penerus-penerusnya. وعادت الخلافة في الحكم مرة أخرى إلى الأمة العربية والإسلامية مدة 500 عام. Kembali dalam khilafah Utsmaniyah ini dengan hukum yang satu, kembali dalam pemerintahan yang satu selama 500 tahun, waktu yang sangat panjang ya, 500 tahun itu terjadi. بعد هذه المرحلة جاءت المرحلة الغثائية. الغثائية أي التي فيها دمار الأمة، غثاء كغثاء السيل. Setelah itu datang, setelah khilafah Utsmaniyah jatuh, datang masa atau zaman Guthaiyah, masa busa, yaitu masa muslimin banyak tetapi tidak ada kekuatan sama sekali, bagaikan busa yang ada di lautan. هذه المرحلة مقسمة على حسب السؤال. أولها عصر الاستظهار أي لما كان العالم الغربي يدخل بلاد المسلمين لأجل يدرسها ويدرس حياة المسلمين لأجل يدخل عليهم بالقوة العسكرية. هذه سماها النبي مرحلة الأحلاس. Ini masa-masa ini terjadi dimulai daripada masa istidhar. Istidhar ini orang-orang kufar masuk ke daerah-daerah kaum muslimin untuk melihat bagaimana ini kekuatan muslimin, dari daerah mana yang akan diserang, mana kelemahan kaum muslimin. Ini masa disebutkan oleh Nabi dalam haditsnya itu al-ahlas. Al-ahlas yaitu pencurian atau mengambil kesempatan begitu. Al-hils huwa ath-thawb ad-dakhili. أي العمل المبطن. كان العالم الغربي يدخل في بلاد العربية كأنهم مسلمون وهم يكذبون، وكانوا يدرسون الواقع العربي لأجل الغزو الاستعماري. الأحلاس الثوب الداخلي. الحلس الثوب الداخلي. Al-ahlas yaitu baju kaos yang baju dalam ini. Maksudnya orang-orang kufar ada di situ, Yahud atau orang-orang kafir, mencopot bajunya, dia berpura-pura jadi orang Islam, masuk kepada komunitas kaum muslimin, kemudian mempelajari apa kelemahan-kelemahan mereka untuk mereka akan menguasai dan menjajah. بعد هذه المرحلة جاءت مرحلة الاستعمار، والاستعمار هو الغزو العسكري الذي قام به العالم الغربي في بلاد العرب والمسلمين. فبلدكم هذه دخلت إليها هولندا، دخلت إليها بريطانيا، في بلدان أخرى فرنسا، في بلدان أخرى إيطاليا. هذه مرحلة يسموها مرحلة الاستعمار. توزع العالم الأوروبي بلاد العالم العربي والإسلامي تحت قبضته وسلطته. Setelah mereka berhasil dan mengetahui bagaimana kelemahan-kelemahan daerah Islam, maka masuklah masa atau zaman istimar, penjajahan, yaitu dengan kekuatan senjata mereka datang. Di daerah kamu yang masuk adalah Inggris, Belanda. Di daerah yang lain ada Perancis, ada Itali.
Mereka masuk sehingga daerah-daerah kantong-kantong kaum muslimin dikuasai oleh mereka semuanya. Dikuasai oleh mereka semuanya. Ini fase-fasenya ya, tahapan-tahapannya. ثم جاءت مرحلة الاستهتار، والاستهتار المقصود بها ظهور الشيوعية والإلحاد العالمي في عالم العرب والمسلمين. وأول ما بدأ في روسيا ثم انتشر في بلاد المسلمين، ودخل المسلمون الأحزاب الإلحادية والأحزاب الشيوعية ونشروا الشيوعية في بلاد المسلمين. Kemudian datang masa istihtar. Istihtar ini dimulai dengan munculnya komunis, paham komunis yang berpusat ada di Rusia. Mereka juga menyebar untuk mengimbangi daripada masa istikmar, penjajahan dari itu. Mereka juga masuk kepada kantong-kantong kaum muslimin negara-negara Islam, sehingga menjadi dua hal yang ada di sini, penjajahan, kemudian mulai tergeser, masuklah paham komunis yang akhirnya sampai menjadi partai dan menjadi negara dan macam-macam. ثم الآن ما سماها النبي بمرحلة الاستثمار، وفي الحديث سماها النبي الفتنة الرابعة. Sekarang kita masuk marhala istithmar. Apa tadi itu? الاستثمار استثمار بمعنى كيف يستثمر اليهود والكفار بلاد المسلمين. Kolonialisme ya, nggak tahu itu dah. Jadi menguasai, bagaimana orang-orang Yahudi tadi itu menguasai tentang keuangan, kapitalis, ya kapitalis bukan? Penjajahan, iya penjajahan ekonomi yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi tadi itu. Sekarang kita masuk fase ini, tahapan ini sekarang. Masa yang kita hidup ada di zaman itu adalah sekarang ini. يقول